శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనసులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்க கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ நாம் திருமலையப்பன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமிவாரனை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருவேங்கடமுடையானை தரிசிப்பதால் நாம் அனைவருக்கும் ஏற்படும் பாக்கியம் என்ன என்பதை திருமலை இசை ஆழ்வார்
தனது பாசுரத்தில் சொல்லுகிறார். உள்ளுவார் உள்ளத்து என்ற பதத்தின் மூலம் நமக்கு பதில் சொல்லுகிறார். திருவேங்கடமுடையானை தரிசித்த பாக்கியம் பெற்ற பிறகு இதம் பிரம்ம புனீமஹே பிரம்மா புனாது ஓம் நிருபமகுண சிந்துர்நித்யலக்ஷ்மீ சமேதோ நிகில நிகமவேத்யோ நிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜச்சரண சமர்ச்சா சக்தபக்தௌ கரக்ஷீ நிவசது ஹிருதயே மே ஸ்வாங்கிரி பக்தின் விதன்வன் ஹேமாச்சாதம் ஸ்பரிகசதுருசம் வித்யுடோத்பத்திபாஜம் दिव्यानादङ्कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ऋणुपगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्निया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्ताकुं शुचिरकुं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मृदुस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशता त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्रीविश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासुनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारा आसुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितैगदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादुरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षयागजन्मधाम् आपो जनकथाचनः ओं पवमानस्सुवज्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता सपुनातुमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्य गणीः सुतुगाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोमकं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मां जातवेदामूर्ज पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदके देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तुत्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां दीच्यां
दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्तामधोधरादरीर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्क्षिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्मधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஷாயா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். திருமலை இசை ஆழ்வார் உள்ளுவார் உள்ளத்து என்ற பதத்தின் மூலம் நமக்கு பதில் சொல்லுகிறார். உள்ளுவார் உள்ளத்து என்ற பதத்திற்கு அர்த்தத்தை பெரியவாச்சான் பிள்ளை சொல்லும்போது, திருவெங்கடமுடையானை தரிசித்த பாக்கியம் பெற்ற பிறகு நாம் தனியாக முயற்சி செய்து பகவானையும் நம் நெஞ்சில் புகுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லையாம். திருவெங்கடமுடையானை நாம் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எம்பெருமானே ஆசையோடு நம் உள்ளத்தில் வலிய வந்து புகுந்து அமர்ந்து கொண்டு ஓடி வருவாராம். அத்தனை ஆசையோடு நம் நெஞ்சில் புகவரும் எம்பெருமானை நான் என்ற அகம்பாவத்தோடு நாம் எம்பெருமானை தடுக்காமல் இருந்தாலே போதுமாம். நான் என்ற இந்த அகம்பாவம் தானே நம் நெஞ்சில் எம்பெருமானை அமர விடாமல் செய்கிறேன். இந்த அகம்பாவத்தை நாம் விட்டொழிந்து அவரை நம் உள்ளத்தில் அமர அனுமதித்தாலேயே போதுமாம். எம்பெருமானை தானாகவே நம் நெஞ்சத்தில் அமர்ந்து விடுவாராம். அகம்பாவம் இல்லாமல் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை பார்த்த எண்ணல் நெஞ்சே, உள்ளத்தில் புகுந்து கொண்டிருக்கும் எம்பெருமானை பார் கண்டாய் என்று பாடுகிறார் திருமலை இசை ஆழ்வார். உள்ளன் கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தமன் என்றும் உளன் கண்டாய் உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன் கண்டாய் தம் ஒப்பான் தானாய் உளன்கான் தமிழேருக்கும் என் ஒப்பார்க்கு ஈசன் இமை என்று திருமலை இசை ஆழ்வார் சொல்லுகிறார். பக்தர்களே, அப்படியேப்பட்ட அந்த பகவானை நாம் பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் இரு கை கூப்பி அந்த பகவானை நாம் சேவித்தாலே நிச்சயம் பகவான் நம்மை அருள செய்வார் என்பது ஐதீகம். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் இதோ நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்றாலே அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் அர்ச்சித்து பூஜித்து பகவானை, அதாவது தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதை தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை, ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ரக்ஷா பூஜை என்றால் நாகராஜனை ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதை தான் இப்பொழுது அர்ச்சக்கர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். நம்மை ரட்சிக்கும், நம்மை நித்தியமும் ரட்சித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது ரக்ஷா பூஜை. அதை தொடர்ந்தாற்போல் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீனிவாசா ஸ்ரீ வெங்கடேஷா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் ஷண்ணோனுதந்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாயாம். ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி. சேஷாய நமः இதமாசனம். சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, ஆத்மனீயம் சமர்ப்பயாமி, புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி. சேஷாய நமः அக்ரோபஹாரம் நிவேதயாமி, பானியம் சமர்ப்பயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது.
ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहै सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति वन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नविन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा चतार्क्ष्यं प्रयतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् वेङ्कटाद्रि समं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்றபடி திருமலையப்பனுக்கு நிகரான தெய்வம் வேறு ஒன்றும் இல்லை, இனிமேலும் இருக்க போறதும் இல்லை என்பதே இதன் பொருள். பக்தர்களே, அப்படி அந்த மலையப்ப சுவாமியே இதோ நாம் இப்பொழுது இந்த திரையிலே செவித்து கொண்டுள்ளோம் அல்லவா. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்ததாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். கலியுக வரதனே கருணா கடலனே என்று அந்த பகவானை இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். ராமன் அநேக தைரிய வார்த்தைகளை கூறி அனுப்ப சுக்ரீவன் கிஷ்கந்தையின் நுழைவாயிலில் சென்று கர்ஜனை செய்து வாலியை யுத்தத்திற்கு அழைத்தான் அல்லவா. உயிருக்கு பயந்து ரிஷ்யமுக்க பர்வத்திற்கு ஓடி சென்று ஒளிந்தவன் சண்டைக்கு அழைப்பதைக் கண்டு பெரும் கோபமுற்று உடலை சிலிர்த்து கொண்டு வந்தான் வாலி. வாலி வருவதைக் கண்டதும் சுக்ரீவனுக்கு சற்று தயக்கம் ஏற்பட்டது. திரும்பி பார்த்தான். தொலைவில் ஒரு மரத்தின் மறைவிலே ராமன் நின்றிருந்தாராம். அவர் இருக்கிறார் என்ற நினைப்பு சிறிது தைரியத்தை அளித்தது. கால்களை தரையில் உதைத்து எழும்பி குதித்த கர்ஜனை புரிந்தான். அந்த வேகத்தில் பூமி நடுநடுங்கியது. அடே, இது நாள் வரை நீ செய்த தவறை நீயாகவே உணர்ந்து நம்மிடையே தோன்றிய பகையை மாற்றிக்கொள்வாய் என்று காத்திருந்தேன். இனி நான் உனக்கு புத்தி புகட்ட வேண்டியதுதான் என்று அண்டம் கிடுகிடுக்க கத்தினான் சுக்ரீவன். அற்பனே, வலையிலே பதுங்கி கிடக்கும் எலி போல ரிஷ்யமுக்க பர்வத்திலே பயந்து ஒளிந்திருந்த உனக்கு இந்த கர்ஜனை ஒரு கேடா? நல்லபடியாக ஓடி போய்விடு. வீணாக என்னிடம் அகப்பட்டு உயிரை விடாதே என்றானாம் வாலி தோள்களை சிலிர்த்தவாறு. சுக்ரீவன் வாலியின் மீது பாய்ந்து கோரமாக தாக்கினான். வாலியும் அவன் மீது மோதினான். காது செவிடும்படி இடிக்கும் மேக கூட்டங்களின் மோதல்களை போன்று அவர்கள் மோதிக்கொண்டார். கட்டி புரண்டு ஒருவரை ஒருவர் கைகளாலும் முஷ்டிகளாலும் அடித்து கொண்டனர். அவர்களுடைய மோதல்களால் புழுதி கிளம்பி வானிலே பரவியதாம். கிஷ்கந்தையில் இருந்தவர்கள் என்ன ஆகப் போகிறதோ என நடுநடுங்கினார். சுக்ரீவன் உடல் முழுவதும் ரணங்களாக நிறைந்தன. அவற்றில் இருந்து இரத்தம் பெருக்கெடுத்தது. வாலியின் தேகம் காயங்களால் அனலை போன்று சிவந்து காணப்பட்டது. அவன் நின்ற இடங்கள் இரத்தம் குளம் போல் தேங்கியது. வாலி அணிந்திருந்த ஸ்வர்ண மாலை சுக்ரீவனுடைய பராக்கிரமத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரகித்துவிட்டது. ஆனால் அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை. வாலியின் கை ஓங்கலாயிற்று. மிகுந்த சிரமத்தோடு அவன் தாக்குதல்களுக்கு ஈடு கொடுத்து வந்தான். இத்தனை நேரம் ராமன் வலியின் வதத்துக்கு முயற்சி ஏதும் எடுக்காமல் இருப்பது பற்றி அவனுக்கே புரியவில்லையாம். சுக்ரீவன் ஓய்ந்துவிட்டான். இனியும் அவன் அங்கு இருந்தால் வாலி அவன் உயிரை வாங்கி கொண்டுதான் விடுவான் என்று தோன்றி பின்பு சட்டென்று அவன் பிடியிலிருந்து நழுவி ஓடத் தொடங்கினான். வாலியும் அவனை துரத்தி கொண்டே வந்தானாம். சுக்ரீவன் அதற்குள் ரிச்சியமுக்க பருவத்தின் எல்லையில் நுழைந்துவிட்டபடியால் அவன் தொலைவிலேயே நிற்க வேண்டியதாயிற்று.
போ, இன்று பிழைத்துப் போ அற்பனே என்று சொல்லி கைகொட்டி சிரித்தபடி வாலி தன் அரண்மனைக்கே திரும்பினான். பக்தர்களே, அப்படி வாலி கிஷ்கிந்தையில் நுழைந்த பின்னரே சுக்ரீவன் ராமனிடம் வந்தானாம். அவன் முகம் அவமானத்தாலும் கோபத்தாலும் சிவந்து போயிருந்தது. ஹே ராமா, உன் சத்தியமும் நட்பும் இவ்வளவுதானா? நம் இருவருடைய துக்கமும் இன்று முதல் பொது என்று அக்னி சாட்சியாக சொன்னாயே, என் உடலை பார், காயம் உண்டாக வேண்டிய பகுதி ஏதும் பாக்கி இருக்கிறதா? நான் படும் வேதனையினை நீ அனுபவிக்கிறாயா? இவ்வாறு நேர்ந்துவிட்டால் என் நிலைமை மோசமாகிவிடும் என்று எண்ணித்தான். உன்னிடம் வாலியின் பராக்கிரமம் பற்றி பலமுறை சொன்னேன் அல்லவா? வெளியே தலை நீட்ட முடியாத அளவுக்கு நான் அவமானமடைந்து விட்டேன். இனி கிஷ்கிந்தையில் உள்ள சாதாரண வானரம் கூட என அலட்சியப்படுத்துமே. வாலியை கொல்லும் சக்தி உனக்கில்லை எனில் வெளிப்படையாக சொல்லி இருக்கலாமே. நான் எப்போதும் போல இங்கேயே பதுங்கி என் காலத்தை கழித்திருப்பேன் அல்லவா என்று கண்ணீரை கொட்டியபடி ஏசினானாம். சுக்ரீவா என்று அழைத்த ராமன் அவனை நெருங்கி அவமானத்தால் குன்றி போயிருக்கும் அவன் உடலை அன்புடன் தடவினார். உன் வார்த்தைகள் கோபம் உண்டாக வல்லவை என்றாலும் உன்னுடைய தற்போதைய நிலை அவ்வாறு பேச செய்துள்ளதால் நான் உன்னை கோபிக்கவில்லை. முதலில் நான் சொல்லுவதை கவனமாக கேள். பின்னர் நீ என் விஷயத்தில் கோபம் கொண்டது சரிதானா என்பதை முடிவு செய். நீயும் வாலியும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக தோற்றம் கொண்டுள்ளீர்கள். உயரத்திலோ நடையிலோ அலங்காரத்திலோ குரலிலோ உங்களுக்குள் வித்தியாசம் காண முடியவில்லை. பயங்கரமாக கட்டி புரண்டு போரிடுகையில் இந்த வித்தியாசத்தை அறிவது மேலும் சிரமமானது. அப்படி இருக்க நான் வாலி என உன்னை கொன்றுவிட்டால் உலகம் என்னை இழிவாக பேசாதா? உன்னுடைய சுக துக்கங்கள் என்னுடையது. என் கையெடுத்து சத்தியம் செய்து கொண்டிருக்கையில் நீ என் கையாலே மரணமடைவது என்றால் அதை நான் எவ்வாறு பொறுப்பேன் என்று சொன்னாராம். ராமனுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட சுக்ரீவன் தன் தவறை உணர்ந்து கதறிவிட்டான். சுக்ரீவா, உன்னிடம் எனக்கு சிறிதும் கோபமில்லை, வருத்தப்படாதே. மீண்டும் வாலியை யுத்தத்திற்கு அழை. இம்முறை உன்னை அடையாளம் கண்டுள்ள நான் ஒரு வழி செய்கிறேன் என்றவர் லக்ஷ்மணை பார்த்து, லக்ஷ்மணா, மலர்ந்த பூக்களை கொண்ட அதோ அந்த கொடியை மலையாக்கி சுக்ரீவனுக்கு கழுத்திலே போட்டுவிடு. அவனை அடையாளம் கண்டுள்ள உதவியாக இருக்கும் என்றாராம். லக்ஷ்மணன் மலர்கொடியை எடுத்து வந்து மாலையாக்கி சுக்ரீவனுக்கே அனுப்பினான். ராமனுடைய பாதங்களை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டான் சுக்ரீவன். அவனைத் தொடர்ந்து ராமர் லக்ஷ்மணர்களும் சென்றாராம். பக்தர்களே, திரேதாயுகத்தில் ராமச்சந்திரராக எழுந்தருளிய பெருமாள் இதோ இப்போது மலையப்ப சுவாமியாக எழுந்தருளி मक्केङ्गजन्तव मगानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिका आङ्कतमच्चनाहं विश्वदेवासो अधिवोचता मे उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च तस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो गज्ज निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेन प्रजानन् आग प्रजागं मृगिमस्मासुधे किजस्रोदीदिहि नो दुरोणे अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता दत्सि बर्हिषि कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवहां ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु
सादन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमि यज्ञैयजमानञ्चदेः ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके आदित्यं व्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयमयि यज्ञं यजमानञ्चदेः ॐ प्रणयां कोवोगिनक्ति सवोगिनक्तुं संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवगत्यागीम् दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वभामि इन्द्रागे जुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पति स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः ओमिन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षयमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्वदेद्धवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधगे स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम्
आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोचाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి
వైభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్య. పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగివ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానామధో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి శోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावताररूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज सगोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायां अखिलशाखात्यागिनों अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसें प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை தாய்மார்களுக்கு சாற்ற இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथம் என்று மலையப்ப சுவாமியை அமைதியான ஸ்வரூபமாகவும் ஆதிசேஷன் மேல் பள்ளி கொள்பவராகவும் நாபியில் தாமரை பூத்திருப்பவராகவும் தேவர்களுக்கு தலைவனாகவும் உலகங்களுக்கு ஆதாரமாகவும் ஆகாயத்தை போன்று எங்கும் நிறைந்திருப்பவராகவும் மேக நிறத்தவரும் மங்கள வடிவம் கொண்டவருமான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை வணங்குகிறேன். மகாலட்சுமியின் நாயகனே, தாமரை போன்ற கண்கள் உடையவனே, யோகிகளின் தியானத்தில் இருப்பவனே, சம்சார பயணத்தை போக்குபவனே, உலகத்தின் ஒரே தலைவனே, உன்னை வணங்குகிறேன் என்று இதோ மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். திருக்கல்யாண வைபவத்திலே மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்திலே கண்டேன் சீத்தையை என்று சொன்னபடி ரிஷ்யமுக்க பருவத்திலே குகை வாயிலில் அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீராமனுடைய முகத்திலே மிகவும் கவலை. கிழக்கு மேற்கு வடக்கு எனும் 3 திக்குகளுக்கும் தேடி சென்றவர்கள் சீத்தையை காணவில்லை என்று
திரும்பிவிட்டார்களாம். தெற்கே சென்ற ஹனுமானையும் மற்றவர்களையும் காணவில்லை. அவர்களும் சீதையை காணவில்லை என்ற செய்தியை கொண்டு வருவார்களோ என வருந்தினாராம் ராகவன். சுக்ரீவன் 1 மாத காலக்கெடு வைத்திருந்தான். அந்த கெடு முடிந்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன. ஆகவே ராமனுடைய கவலை அதிகரித்தது. காலக்கேடு முடிந்த பின்னர் தோல்வியுடன் திரும்பிய கிஷ்கிந்தைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற வானவர்கள் தீர்மானித்து விட்டார்களாம். கெடு முடித்த பின்னரும் தேவியை காண முடியும் என தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களா? இரண்டும் இன்றி அரக்கர்களிடையே அகப்பட்டு கொண்டு மீண்டு வர முடியாதபடி தவித்து கொண்டிருக்கிறார்களா? ஸ்ரீராமன் ஏதோ எண்ணி குழம்பினார். சுக்ரீவனோ அவருக்கு தைரியம் கொடுத்தார். அங்கதன், ஜாம்பவான், ஹனுமான் முதலான சிறந்த வீரர்கள் சென்றிருப்பதால் அவர்களுக்கு கெடுதல் ஏதும் ஏற்படாதென்று தெரிவித்தானாம். அன்னையின் இருப்பிடம் பற்றி ஏதோ தகவல் எட்டியிருக்க வேண்டும். அதன் காரணமாகவே காலக்கேடு தீர்ந்த பின்னரும் அவர்கள் திரும்பாது தேடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றே அவன் சொன்னாராம். தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் சரி அவர்களை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றமே அடைந்து விட்டாராம். அன்றைய தினம் பிற்பகல் வழக்கம் போல் ராமனை சந்தித்து உரையாட மலைக்குகைக்கு வந்திருந்தான் சுக்ரீவன். அவனும் ராமனும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கையில் தூரத்தே ஆரவாரம் கேட்டது. திடுக்கிட்டு எழுந்து பார்த்தபோது ததிமுகன் அலறிக்கொண்டு வருவதையும் அவன் பின்னால் வானர வீரர்கள் சிலர் ஓடி வருவதையும் கண்டான். அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. வாயில் இருந்து இரத்தம் வழிய ததிமுகன் ஓடி வந்து சுக்ரீவனுடைய கால்களில் விழுந்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற கதறினானாம். மாமா, என்ன நடந்தது? உங்களை தாக்கியது யார் என்று கோபத்தோடு கேட்டானாம் சுக்ரீவன். சுக்ரீவா, வானர வீரர்கள் மதுவனத்தில் புகுந்து நாசம் செய்கின்றனர். தேனடைகள் அனைத்தும் பாழாகிவிட்டன. அவர்களை விரட்ட சென்ற காவலர்களையும் என்னையும் கண்டபடி தாக்கினர். அங்கதனும் ஹனுமானும் அவர்கள் செய்யும் காரியங்களை முழு மனதோடு அங்கீகரித்துள்ளார்கள். உன்னிடம் தெரிவித்தால் தங்களுக்கு பயம் துள்ளார்கள். பயம் ஒன்றும் இல்லை என அங்கதன் ஏளனம் செய்து பேசினான். என் கன்னத்தை பார், அங்கதன் அத்தனை பேர் முன்னிலையில் அறைந்து அவமானப்படுத்தி விட்டார் என்று கண்ணீர் பெருகினான் ததிமுகன். அவன் கூறிய செய்தியை கேட்டு முதலில் சுக்ரீவன் கோபம் கொண்டான். என்றாலும் ஹனுமானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற தகவல் அவன் கோபத்துக்கு தடை விதித்தது. மகா உத்தமனான ஹனுமான் இது போன்ற ஒரு காரியத்துக்கு உடந்தையாக இருக்கிறான் என்றால் அதில் ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா என்று அவருக்கு தோன்றியது. மாமா, அங்கதன் யுவராஜன் அல்லவா? எனக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் அவனுக்கு உண்டல்லவா? சரி, போனது போகட்டும். உடனே திரும்பிச் சென்று அவர்களை எதிர்பார்த்து நான் காத்திருப்பதாக கூறி அனுப்பிவை என்றானாம் சுக்ரீவன். ததிமுகன் மதுவனத்துக்கு ஓடினான். அவர்கள் பேச்சை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ராமனுக்கு ஏதும் விளங்கவில்லை. சுக்ரீவா, ததிமுகன் என்ன சொல்கிறான்? ஹனுமான் முதலானோர் திரும்பி விட்டார்களா? மதுவனத்தில் புகுந்து நாசம் விளைவிக்கின்றனரா? அவர்களுக்கு அத்தகைய கோபம் உண்டாக காரணம்தான் என்ன என்று வினாவினாராம். சுவாமி, கவலை தரும் செய்தி ஏதுமில்லை. அன்னையை தேட சென்றவர்கள் திரும்பிவிட்டனர். உயிருக்கு உயிராய் பாதுகாத்து வரும் மதுவனத்தில் அனுமதியின்றி எவரும் நுழைய துணிய மாட்டார்கள். அவ்விதம் இருக்க வானரர் உள்ளே நுழைந்து மனம் போனவாறு பழங்களையும் தேனடைகளையும் பறித்து சாப்பிடுகின்றனர் என்றால் அவர்கள் அளவற்ற மகிழ்ச்சியில் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? மேலும் தர்ம மார்க்கத்தில் பிறலாமல் செல்லும் ஹனுமானே அதற்கு உடந்தையாக இருக்கிறான் என்றால் அவர்கள் சென்ற காரியத்தை வெற்றியுடன் முடித்துக்கொண்டு திரும்பி இருக்க வேண்டும் என்றே நாம் நம்பலாம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவர்களை நாம் சந்திப்போம் என்றானாம் சுக்ரீவன். மதுவனத்தை அடைந்த ததிமுகன் அங்கதன் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தான். அவனை கண்டதும் வானர வீரர்கள் தங்களை தாக்குவதற்கான வருகிறார் என்று கூச்சலிட்டே சொன்னாராம். பக்தர்களே, ஓம் பிரஜாபதிः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुतां
अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजामुञ्चतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथे जग्गस्त्रीपौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारहवत्यः प्रजामस्केन गतो दीर्घवायुः अशोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यताम् मियग् स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतञ्च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा धर्षश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణురువిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణురువిచక్రమే త్రేధాని తథే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్కతగతో వ్రతాని వస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్జः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంతి సూరయः దివి వజక్షురాదతగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగం సుస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కర్మ సాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్చం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృతహుతాహుతీనాం కామానాకం సమర్థగిత్రే స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడనిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా రుద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా ఓం యేధోస్యేది శ్రీమహి స్వాహా సమిదసి తేజోసి తేజో మగిదేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్ మే పాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహా సప్తతే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయः సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా గతంతి సప్తగో నీరాపృణస్వాం ఘృతేన స్వాహా ఘృతధాన విద్వాననష్టభృతేన పూర్ణమాహుతిం జుహోమి మనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆద్యశేషమింద్రాయ జుహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యతో వేదిస్తృప్యతో ద్యౌస్తృప్యతో పృథివీస్తృప్యతో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఆవాహిదేవతాభ్యోర్మః యథా సుఖమిధాస్థానం ప్రవేశగామీం అక్షితమక్షిత్యై జహోమీం అక్షితమసి మామే క్షేష్ఠాః ప్రాచ్యాం దక్షిణాగాం ప్రతీచ్యాం ఉదీచ్యాం ఊర్ధ్వాగాం అధరాగాం మార్చగంతాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం దక్షిణతః పరిధివపనగాం ఉత్తరతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసీం దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసీం ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసీం ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసీం సర్వానన్యాన్ పరిసమోహ్యాం
कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे तथातनां महेर्णागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनयथातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्युदन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தால் பூர்ணாஹுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக வாரணம் 1000 கைங்கரியம். மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாம நிறை தாழ்ந்த பந்தர்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்து என்னை கைத்தலம் பற்றி கொண்டான், பற்றி கனா கண்டேன் தோழினான் என்று மத்தள மேகங்கள் கொட்ட வரியுடைய சங்குகளை ஊத மைத்துனன் முறையுள்ள நம்பியான அந்த மதுசூதனன் முத்து மாலைகள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட அழகிய பந்தலின் கீழே வந்து நின்று என் கைத்தலத்தை பற்றி அருள்வதாக கனவு கண்டேன் தோழி என்று சொன்னபடியே இதோ அந்த 10 பாசுரங்களில் இந்த தேங்காய் உருட்டும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாகும். அந்த கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம். மணமகள் எழுந்து வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகள் கழுத்தில் மாலை சூட்டுவாள் அல்லவா? மணமகன் மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமரச் செய்து மாலை சூட்டுவாள். மாலை மாற்றுதலின் பொருள் இரு மனம் கலந்து ஒரு மனமாகி இல்வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தல் 3 முறை மாலை மாற்ற வேண்டும். அப்படி அந்த மாலா பரிவர்த்தனம் மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை இதோ நாம்
மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, முதலில் பகவான் சூடிய அந்த மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய மலர் மாலை திரும்பவும் கொண்டு வந்து பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு பகவான் சூடிய மாலை பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் ஆண்டாள் நாச்சியார்க்கே இந்த மாலை இப்பொழுது சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்து அந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக காத்திருந்தாள் அல்லவா பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார். பூதேவி தாயார் சூடிய மலர் மாலையை தனக்கே உரியது என்று மீண்டும் திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார். இப்படி 3 முறை மாலை மாற்றியாகிவிட்டது. மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை நாம் ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம். சேவிப்போம். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா 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 என்று கரகோஷத்துடன் 2 கரம் கூப்பி கை கூப்பி அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானை சேவிப்போம். அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை. இதைத் தொடர்ந்து தலம்பரால் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷத்தையை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் நிறைவு பெறும். சேவிப்போம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹ என்று சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि.
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ